السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر محیب اللہ۔ بچوں، آج ہم سائنس کے بارے میں کچھ ضروری سی معلومات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایک سائنس خود کیا ہے؟ واٹ از سائنس؟ سائنس کیا ہے؟ سائنس ڈیل ود دا اسٹڈی آف نیچر۔ قدرت کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سائنس کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ the word science is derived from a Latin word scientia which means knowledge۔ کہتا ہے کہ جو سائنس کا لفظ ہے وہ لاطینی زبان ایک زبان ہے سائنشیا سے نکلا ہوا ہے جس کے مطلب ہے علم۔ قدرت کے بارے میں جب تم کچھ بھی مطالعہ کرتے ہو کہ قدرت کیا ہے چیز ہے، مثال کے طور پر دنیا میں یہ دنیا سورج کے ارد گرد کیسی حرکت کرتی ہے، اسی طرح بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سائنس ہوتی ہے۔ پھر اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دی نالج گیدر یا کلیکٹ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از کالڈ سائنس۔ کہتا ہے کہ وہ علم جو ہمیں مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مشاہدہ کا مطلب غور سے دیکھنا۔ کیا؟ غور سے دیکھنا۔ کسی چیز کو جب تم غور سے دیکھتے ہو تمہارے ذہن میں خیالات آتی ہیں اسی چیز کے بارے میں، مختلف خیالات جب تمہارے ذہن میں ابھرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ آبزرویشن کہتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ جب کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تم اس چیز کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس پہ خود عمل کرو گے، کاروائی عمل کرتی ہوں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہو کہ سر آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کا سائنس سے بہت بڑا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، آپ نے اس چیز کو پہلے دیکھا، جیسے ہی آپ کی نظر اس چیز پہ لگ گئی تو آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کیا، آپ اس کو غور سے دیکھتے ہو کہ آیا یہ چیز کیا ہوگی، یہ چیز کیا ہوگی، اس کے اندر کیا ہے، یہ چیز کس چیز سے بنا ہوا ہے، یہ چیز کیا کرتی ہے۔ یہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ابھر گئے، اٹھ گئے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آبزرویشن کہتے ہیں۔ پھر ایکسپیریمنٹ جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تجربہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تجربہ۔ کہ آپ اس چیز کو اٹھا کر کے اس کو دیکھ بھال کرتے ہو، اس کی چھان بین کرتے ہو، پھر جو علم آپ کو حاصل ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ all scientists have one thing in common۔ کہتا ہے کہ تمام سائنسدانوں میں ایک چیز عام تھی، کیوریاسٹی، جسے کہتے ہیں تجسس۔ تجسس، کیونکہ جب سائنسدان کسی چیز کو دیکھتے تھے پھر اس کے بارے میں تجسس ہوتا تھا، آیا یہ چیز کیا ہوگی، آیا یہ چیز کیا کام کرتی ہوگی، یہ چیز کیوں ایسا کام کرتی ہے۔ جب سائنسدان اس کی تہ تک پہنچتی تھی تو پھر جو نالج وہ گین کرتی تھی اس نالج کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں۔ They ask question and look for answer۔ وہ سوالات پوچھتے تھے، مختلف سوالات پوچھتے تھے، ایک چیز کو بارے میں وہ اتنے ڈیٹیل سے پوچھتے تھے کہ جب تک اس چیز کے بارے میں سارے سوالوں کا آنسر نہیں ملتا تب تک وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ پھر کہتے ہیں کہ human did not know that earth revolves around the sun۔ کہتا ہے کہ پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سورج زمین کے ارد گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو اس علم کو جاننے کے لیے سائنسدانوں نے مختلف سی تھیوری بھی پیش کی ہے، مختلف سی ریسرچ کرنے کے بعد، مختلف سی کوششوں کے بعد انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ اصل میں سورج سے جن میں کھڑا ہوا ہے ہمارے گلیکسی کا، اور اس کے ارد گرد 9 سیارے گھوم رہے ہیں۔ جو ہمارا سیارہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ارتھ کہتے ہیں، وہ تیسرے نمبر پر ہے، وہ بھی زمین کے ارد گرد کیا کر رہا ہے؟ گردش کر رہا ہے۔ They found by asking question، انہوں نے اس مختلف سوالات کو، اس مختلف کوشچن کو جو ان کی دماغ میں ابھر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، انہوں نے اس کو حل کیسے کیا؟ انہوں نے کسی اور سے سوالات پوچھے، اپنے استادوں سے جو اس کے استاد تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ اسی دور کے، اس طرح وہ ایک دوسرے سے سوالات پوچھتے تھے، اسی سوالات
क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, सही है। असल में ये 5 क्वेश्चनों का जवाब देता है। मिसाल के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये साइंस में के बारे में करते हैं। जो भी साइंसदान किसी चीज को पहले इन्वेंट करता है, उसको दरियाफ्त करता है, उस चीज के बारे में ये 5 क्वेश्चन खामखा उस चीज के बारे में पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज द सेंटर ऑफ अर्थ मेड ऑफ, सही है। तकरीबन अगर कोई चीज साइंसदान उसको क्या करते हैं, इन्वेंट करती है, उसको पैदा करती है, दरियाफ्त करती है, उस चीज के बारे में कहता है कि ये चीज किस चीज से बना होता है, फिर उसी साइंसदान को इसके बारे में दलील देना होता है, सही है। अब अभी कहते हैं कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ अर्थ मेड ऑफ, सही है, कि जमीन का खोल किस चीज से बना होता है, जमीन का जो मरकजी हिस्सा होता है वो किस चीज से बना होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जमीन के सेंटर के अंदर क्या होता है, वॉल्केनो होता है, लावा होता है। Where do birds go when they migrate? आपने सोचा होगा कि ये नन्हे मुन्ने परिंदे जब गर्मियों में सुबह चहचहाते हैं, फिर ये सर्दियों में कहाँ पे गायब हो जाते हैं। कभी इस बात को सोचा है कि मिसाल के तौर पर गर्मियों, जैसे ही गर्मियाँ आती है, आसमान में परिंदे जाते हैं आवाजों के साथ, ये इस जगह से क्यों दूसरी जगह पे जाते हैं, क्यों हमारे शहर पे नहीं बैठे। इसी सवाल का क्वेश्चन हमें क्या देती है साइंस, इसी सवाल का क्वेश्चन देती है। क्योंकि परिंदे ऐसे भी परिंदे होते हैं जिन्हें गर्म इलाका पसंद होता है, और ऐसे भी परिंदे होते हैं जिन्हें गर्म इलाका नहीं बल्कि ठंडा इलाका पसंद होती है। एक तो इसकी मौसम की वजह से, दूसरी मेन चीज उसका क्या होता है, खुराक, कि उसी जगह पे उसको सही तरीके से खुराक नहीं मिलती। फिर कहते हैं कि व्हाई इज द स्काई ब्लू, कहता है कि आसमान क्यों सब्ज है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। शाम को हमें आसमान काले रंग का दिखाई देता है, उस पे क्या होते हैं, सितारे, स्टार्स भी उसको होते हैं, लेकिन दिन पे वही आसमान हमें क्या देता है, नीले रंग का दिखाई देता है, जिसमें एक बड़ा सा सूरज भी होता है। आखिर ये सूरज दिन शाम को कहाँ जाता है, क्या ये सूरज गायब हो जाता है। इसी सब सवालों का जवाब हमें क्या देती है, साइंस देती है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट सीड, देखो हर प्लांट, उसके जो बीज होते वो अपनी मुकर्ररा टाइम पे क्या कहते हैं, उभरते हैं। आखिर ये प्लांट्स से ये पौधे से जब हम बीज को लगाते हैं जमीन के अंदर से, गंदम क्यों गर्मियों में नहीं होती, गंदम, आपने कभी सोचा है गंदम, गंदम क्यों जून जुलाई में नहीं होती। अगर उग भी जाए लेकिन उस तरह नहीं बढ़ती जिस तरह वो सर्दियों में क्या होती है, काश्तकारी उसकी फसल होती है। गोभी, मिसाल के तौर पर गोभी आपने कोई सुना है, क्यों गोभी सर्दियों में नहीं होती है, तो ये क्योंकि हर सीड हर बीज का अपना अपना मौसम होता है। इस सब का जवाब ये क्यों इस तरह उगता है, क्यों इस तरह नहीं उगता है, इसके टेम्परेचर के असरात होते हैं, इसी तरह बहुत सारे चीज इसके इफेक्ट करती है। तो इन सब सवालों का जवाब हमें क्या देती है, साइंस देती है। फिर कहते हैं कि रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, साइंस में इस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट का बहुत ही बड़ा अहम होता है। फिर कहते हैं कि साइंटिस्ट फाइंड आउट थिंग्स बाय डूइंग रिसर्च एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, कहता है कि साइंसदानों ने बहुत सारे रिसर्चेस किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो नॉलेज इकट्ठा किया उसको मुख्तलिफ चीज़ों की फॉर्म में लिखा, उस फॉर्म को हमें किस चीज़ की शक्ल में दिया, उस नॉलेज को साइंस की शक्ल में दिया। फिर कहता है कि फिर रिसर्च इन्वॉल्व्स रीडिंग बुक और इंटरनेट हैविंग कन्वर्सेशन, रिसर्च इस चीज़ों पर मुश्तमिल है कि आप क्या पढ़ो, बुक की रीडिंग करो, नेट से कोई चीज़ सर्च करो, और दूसरी बात लोगों से बातचीत करो। मिसाल के तौर पर जो हम इस जमाने के अपने आबाओ अजदाद से जब बात करते थे तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सहूलियात नहीं थी जिस तरह अभी 2024 में है, 1990 में, 1997 में, इसी तरह 19 में इतनी सहूलियात मौजूद नहीं थी जितनी अब इस 2024 में 21वीं सदी में है। फिर कहते हैं कि
experiment involve observation something to see if any change have been occurred. कहता है कि तजुर्बात को हम इसलिए कहते हैं कि जब किसी चीज को देखने के लिए आया इसमें तब्दीली आई है या नहीं आई। देखो पहले जब हम कहते हैं कि इवोल्यूशन इर्तिका जिसे हम कहते हैं कि इंसान बंदरों से क्या हुआ है उसकी नस्ल में थोड़ी थोड़ी सी डेवलपमेंट के बाद इंसान क्या होता है बना है इसी तरह जिसको डार्विन ने पेश किया। फिर कहते हैं कि जो जराफ का गर्दन इतना लंबा है ये कहता है कि उसको पहले खुराक मुयसर था जमीन के अंदर लेकिन वक्त वक्त के साथ वो खुराक में लिमिटेशन आती गई। फिर वो खुराक ऊपर था वो पते फिर उन्होंने अपना गर्दन थोड़ा वो खुराक ऊपर था फिर वक्त वक्त के साथ उसकी गर्दन में क्या होती गई आहिस्ता में जिस जिस तरह सांप के बारे में तुम्हें कहता है कि पहले सांप की टांगे होती थी फिर सांप ने उसको इस्तेमाल करना बंद किया वक्त के साथ साथ वो टांगे क्या होती खत्म होती गई। तो ये सारा का सारा जो सारा इल्म हमें हासिल हुआ है किस चीज की बदौलत साइंस की बदौलत होता है। फिर साइंस के हमारे पास कितने ब्रांचेस साइंस के दो ब्रांचेस होते हैं। साइंस के हमारे पास कितने ब्रांचेस होते हैं SIENCE। साइंस के हमारे पास कितने ब्रांचेस होती है एक होता है बायोलॉजिकल साइंस दूसरा हमारे पास क्या होता है फिजिकल साइंस होता है फिजिकल साइंस साइंस होता है। बायोलॉजिकल साइंस में हम इंसान जानदारों की बायों की लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और फिजिकल साइंस में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी मैथमेटिक्स इसी तरह बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं इस फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बच्चों खुदा हाफिज मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और फॉलो करें।